Mes chers, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle partie de notre cours statistique. Voilà, donc c'est l'organisation des données. Et voilà, on va commencer cette partie avec une petite activité. C'est un exercice qu'on va travailler ensemble. Voilà. Donc, les élèves d'une classe de première année collégiale ont obtenu les notes suivantes au premier devoir de mathématiques. Donc, tel le devoir des mathématiques où j'avais quelques notes. Et voilà, donc. Qui les 9, 7, 14, 8, 17, 14, 14, 9, 10, etc., etc., etc. Ce sont les points de la classe. Très bien. Alors, la première question, c'est quoi? C'est organiser ces données dans un tableau à deux lignes contenant les valeurs et les effectifs. نعاود نقراو la question. Organiser ces données dans un tableau. نديرو واحد tableau. La première ligne شنو يكونوا فيها les valeurs et la deuxième ligne les effectifs. علاش؟ دابا دونك هنا شنو كنلاحظوا هادو لي نوت ديال لا كلاس، مي كاينه واحد القضيه باغ اكزومبل لو 7 كيتعاود با مال دو فوا. يعني كاين ان ستوديون اللي جاب 7، كاين واحد اخر جاب 7، كاين واحد اخر، المهم تقريبا شحال كاين واحد جوج ثلاثه ديال لي 7 مزيان، ثلاثه ديال الوليدات اللي جابوا 7، ولكن لو فيت انهم بقاو نكتبوا لي نوت كاملين بهاد لا فاصون هادي بزاف شويش. دونك غنديرو ان طابلو اللي نورغانيزيو فيه. باغ اكزومبل عاوتاني 9 شحال كاينين ديال 9 9 9 9 9 9 بزاف. دونك il faut faire un tableau dans lequel on organise ces nombres là. Très bien. Donc نبداو في la réponse ديالنا. Donc je prends la souris ou bien mon stylet, voilà. Donc là شويش correction. Voilà. On va créer un petit tableau. Voilà, de cette façon-là. La première ligne. Très bien. Donc, je vais effacer ça parce que je veux dessiner mon tableau en noir. Voilà. Très bien. Donc, la première ligne et la deuxième. Donc, désolé. La deuxième ligne. Et voilà. Donc, on commence. Déjà, je dois écrire qu'on est en train de résoudre la première question. Voilà. Donc, organiser ces données dans un tableau à deux lignes contenant les valeurs et les effectifs. Donc, la première ligne fait les valeurs et la deuxième les effectifs, comme vous voyez. Alors, là. Donc, d'abord, ملي كنهضروا على les notes. يعني les notes اللي ممكن انك تجيب في un contrôle de mathématiques ou bien n'importe، يعني ما بين 0 حتى ل 20. دونك حنا غادي نشوفوا لي فالور، غادي نبداو من الزيرو ونشوفوا. الوغ لاحظوا معايا في هاد لي نومبر هادو، واش كاين 0؟ ما كاينش. واش كاين 1؟ ما كاينش. 2 ما كاينش. 3 ما كاينش. 4 ما كاينش. 5 ما كاينش. 6 ما كاينش. 7 كاين. الوغ 7 كاين، لو نومبر 7 كاين. دونك غادي نبداو لو نومبر 7. واخا دونك هاد لو نومبر 7 اللي كاين شحال عندنا منه؟ كاين لو نومبر 7 هنا، كاين هنا ها جوج، كاين اوسي هنا ها 3. سي بون. دونك 7 شحال عندنا منه؟ 3. دونك ليفيكتيف دو لا فالور 7 سي 3. نزيد عاوتاني 8. لا نوت 8 واش كاينه؟ لا فالور 8 واش كاينه ما بين لي نوت؟ كاينه وي سيغمون. ها هي. دونك 8 شحال عندنا منها؟ ها هي وحده، واحد، جوج، 2. Donc, la valeur 8, شحال عندنا منها؟ عندنا منها 2. Très bien. Donc, دابا نمشيو نشوفو عاوتاني la valeur qui suit 8. C'est quoi la valeur qui suit 8? C'est la valeur 9. Très bien. 9 واش كاينه ما بين لي فالور؟ وي كاينه. شحال عندنا منها؟ دونك كاينه وحده، كاينه جوج، كاينه 3، كاينه 4، كاينه 5، 6. دونك 6 ديال 9. Très bien. Voilà. الوغ مور 9 شنو كاين؟ كاين 10. الوغ 10 كاينه ما بين لي نومبر؟ كاينه 10 ما بين لي نومبر. شحال عندنا من 10؟ واخا نحسبو. دونك كاينه 10 الاولى، فوالا كيما كتشوفو، ها وحده، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5. دونك 10 لا فالور دي شحال عندنا منها؟ عندنا 5 منها. Très bien. واخا لا فالور كي سوي 10 سي 11. واش كاينه 11 ما بين لي فالور؟ لا ما كايناش 11. دونك ما نكتبهاش في لو طابلو ديالي. 12 واش كاينه ما بين لي فالور؟ لا 12 وي سي كاينه. دونك فوالا هي دي كاينه وحده هنايا، ها وحده، فوالا
une autre 12, une autre 12, une autre 12, voilà, الثانية. Donc, شحال 12 عندنا من عندنا جوج, voilà, 12, عندنا 2, tranquille. Voilà, je continue mon tableau. Alors, 13, 13 هاد la valeur 13 واش كاين ما بين لي نوت, واش كاين شي وليد في لاكلاس جاب 13, لا ما كاينش. 14, وي كاينة 14, ها وحدة, ها جوج, ها 3, ها 4, ها 5, زيد زيد, دونك 5, دونك 14, 14 شحال عندنا منها 14, 14 عندنا 5 دير 14, تري بيان. 15 واش كاينة 15, دونك 15 ما كايناش. 16 واش كاينة, لا 16 ما كايناش. دونك 17, وي كاينة 17, دونك ها وحدة هنايا وها الثانية هنايا. دونك 17 شحال عندنا منها, 17 عندنا منها جوج. Et voilà, comme ça on a pu organiser les données des notes de notre classe. Alors, كيما كتشوفوا هنايا لا نوت ناخد لازر, دونك لا نوت 7 لقينا منها بأن 3 ديال الوليدات اللي جابوا لا 7 sur 20, 3 ديال الوليدات اللي جابوا 7 sur 20, جوج ديال الوليدات اللي جابوا 8 sur 20, 6 ديال الوليدات اللي جابوا 9 sur 20, 5 ديال الوليدات اللي جابوا 10 sur 20, جوج ديال الوليدات اللي جابوا 12 sur 20, 5 ديال الوليدات اللي جابوا 14 sur 20 et جوج ديال الوليدات اللي جابوا 17 sur 20, tout simplement. C'est ça la première question, c'est organiser ces données dans un tableau à deux lignes contenant les valeurs et les effectifs, tout simplement. Alors maintenant on va passer à la deuxième question. Quel est le nombre des élèves ayant obtenu 10? Donc, la deuxième question, il suffit de faire une petite remarque dans le tableau qu'on vient de faire, qu'on a fait dans la première question, et on va répondre tout simplement. Donc, je mets bien la note 10. Voilà, شحال هما التلاميذ اللي جابوا 10. La note 10 شحال جابوا 5 élèves, tout simplement. Donc, نرجع ناخد la souris ديالي, donc نعمل شويش. Donc, ناخد le stylet rouge pour marquer que Désolé, pour marquer que je réponds à la deuxième question. Donc, 2, voilà. Alors, le nombre d'élèves ayant obtenu 10, le nombre d'élèves ayant obtenu 10 et combien? Et 5, tout simplement. 5 élèves qui ont obtenu 10 dans le contrôle des mathématiques. Alors maintenant, on va passer à la question 3. La question 3, quel est le nombre d'élèves ayant obtenu moins de 10? شحال هما عدد ديال التلاميذ اللي جابوا النقاط قل من 10؟ واخا 10 جابوها 5. دونك شكون هما النقط اللي قل من 10 اللي عندنا؟ 9 و8 و7. دونك 9 جابوها لنا 6 الوليدات, 8 جابوها لنا 2 الوليدات, 7 جابوها لنا 3 الوليدات. دونك 6 اللي دونك هاد 6 دونك شكون هما الارقام, شكون هما الوليدات اللي جابوا لنا قل من 10؟ هما هادو اللي جابوا 9 و8 و7. دونك شكون هما اللي جابوا قل من 10؟ هما الوليدات اللي جابوا 9 8 et 7. et voilà, donc 9 شحال جابوها لنا 6, والويل جابوها لنا 2, و7 جابوها لنا 3. هما باغيين العدد ديالهم كاملين, دونك 6 plus 2 plus 3, ça vaut combien? Ça vaut 11. Donc le nombre des étudiants ayant obtenu moins de 10 est 11. Et voilà, donc je prends mon stylet. Donc la troisième question, le nombre d'élèves ayant obtenu moins de 10, alors je prends la souris, moins de 10, et on a dit combien? Et 3 plus 2 plus 6 qui vaut 11. Voilà le nombre. Très bien. Alors, la quatrième question, c'est quoi la quatrième question? C'est quel est le nombre d'élèves ayant obtenu
plus de 12. شحال العدد ديال التلاميذ اللي جابوا النقاط اكثر من 12. فوالا نمشيو للطابلو ديالنا. دونك 12 جابوها لنا جوج، ما عليناش، ولكن حنا خصنا اللي جابوا اكثر من جوج. شكون هما اللي جابوا اكثر من جوج؟ هما اللي جابوا 14 و 17. شحال جابوا لنا 14؟ 5000. شحال جابوا لنا 17؟ 2000. Donc c'est 5 plus 2, tout simplement. Alors, la quatrième question, je prends mon stylet rouge. Donc, la quatrième question, le nombre d'élèves ayant obtenu le nombre d'élèves ayant obtenu plus de 12 et combien? Et 5 plus 2 qui vaut 7 tout simplement. Et voilà, comme ça on a pu terminer notre activité. Et voilà, donc je vous laisse le soin de commencer un petit exercice pareil à l'exercice qu'on vient de faire. Et voilà, شنو درت الفرق ما بين هاد l'exercice هذا اللي كتشوفوه هنا و l'exercice اللي فات هو انني j'ai changé un petit peu les nombres. Voilà, une classe. Voilà, les élèves d'une classe de première année collégiale ont obtenu les notes suivantes de du premier devoir de mathématiques. Donc, les nombres. Donc, d'abord, je vous laisse le soin de organiser ces nombres dans un tableau, suivant la première question, puis la deuxième. Le nombre des élèves qui ont obtenu moins de 10, qui ont obtenu la note 10, moins de 10 et plus de 12. Et voilà. Il suffit انكم تديروا نفس الخدمه اللي درنا في ليكزارسيس في لاكتيفيتي. دونك راهم نفس الحاجه. فوالا دونك طلع لاباشي شويش باش يبان لكم ليكزارسيس كله. دونك نفس لي كيسيون نفس كلشي. شنو اللي بدلت هما لي دوني دو ليكزارسيس. نصغر شويش الاخر باش يجيبها ليكزارسيس كامل. دونك نشوف واش ممكن. Je pense pas que c'est possible. Et voilà. Comme ça, je vous laisse le soin de terminer l'exercice. Et voilà, je vais l'exercice كامل. راه اللي مبدل ما بين هاد l'exercice و l'activité اللي درنا هو que هما les nombres. Sinon, les questions راهم بحال. À la prochaine. Et alors, j'attends vos réponses sur le groupe WhatsApp. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions.